శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పరిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే శ్రీ గోవింద 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 అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠే సంవత్సరాణం మధ్యే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయాన్ని, అలాగే మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీగఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. கொழுங்கொடி முல்லையின் கொலுமலர் அணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணைய பள்ளிக்கோள் அன்னம்
ஈன் பனி நனைந்த தம் இருஞ்சிறகு உதறி விழுங்கிய முதலையின் பிளம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையீர் உன் அதன் விடத்தினக்கு அணுங்கி அழுகிய ஆணையின் அருந்துயிர் கெடுத்த அரங்கத்தாமா பள்ளி எழுந்தருளாயே என்று பகவானினுடைய சுகமான மெல்லிய காற்றானது செழுமையான முல்லை கொடியின் நறுமணத்தை எங்கும் கொண்டு சென்றது. தாமரை மலர்களுடன் இருந்த அன்னப்பறவைகளானது தம் அழகிய சிறகுகளை உதறிக்கொண்டு உறக்கத்தில் இருந்து எழுந்தாகிவிட்டது. எம்பெருமான் ஸ்ரீ அரங்கநாதன் என்று கருட வாகனத்தில் வந்து ஆதி மூலமே என்று அழைத்த யானையான கஜேந்திரனை முதலையின் மரண வாயிலிருந்து நொடி பொழுதில் காப்பாற்றி அருளினார். எம்பெருமானே ஸ்ரீ அரங்கநாதா, தாங்கள் உறக்கம் கலைந்து எமக்கு அருள் வீராக என்று நாமும் கூட மலையப்ப சுவாமி நிஜச்சரண சமர்ச்சா சக்த பக்தோ வரக்ஷி நிவசத ஹதயே மே ஸ்வாங்கிரே பக்தின் விதன்வன் ததேவ லக்னம் சிதினம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ லக்ஷ்மீபதே தேங்கிருகம் ஸ்மராமி शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य धृतभक्त्राद्या परिशुद्ध्या प्रश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः प्राणानागम्य अद्य पूर्वोक्तये भंगुण विशेषण विशिष्टागां अस्यां शुभतिदौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भोमनीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् लोककल्याणार्थं श्री वैखानस भगवच्शास्त्रोक्त मार्गेण क्रियमाण वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण अंकुरारोपण बीजावापन रक्षाबंधन अग्निप्रतिष्ठा मांगल्य पूजा प्रदान प्रवेश लाजहोमादि समस्त कर्मसु स्तंडिल परिधि परिस्तरणादि सर्वोपकरण द्रव्य शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अद्भुतगार्थं च सद्भिर्महाजनैः सह सुपुण्याः कर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकर्काराधनं करिष्ये ओम धारास सप्त सचमानशेष सरस्वरित्स परिपूरितेषु अपो विग्रहन्नं प्रतिपादयिष्ये गृणमदत्तागं सचरगं शर्मा इदमापश्यवा शवतमा शान्ता शान्ततमा शवा शवतमा पूतात् पूततमा पुण्यात् पुण्यतमा मेध्यामेज्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता स्वर्गस्य रश्मिभिः अस्मिन् करके ओम एते शतं वर्णगे सहस्रं यज्ञया पाशा वितता पुरत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितौत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमर्धस्वस्त्या ओम भूर्भुवस्सवः वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरधरमावाहगामि यातस्पतिमावाहगामि वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यमर्घमाचमनीयं समर्पयामि एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीया वरुणाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सप्रेत सप्रसन्ना वरदा भवन्तो अस्मिन् कर्मणि निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये ओम विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं सिंहासने समासीनं पीतवासोऽग्निवर्णकं श्रीवत्सं ब्रह्मसूत्रं च कौस्तुभं च विनैवतं जयापतं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमत्सगेत् ओम आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वं विश्वेशदात्महितो न सम्भो वैराजन्ते सुहतन्निदत्तां प्रैषामरीशो बुधानामनादिः यामेशस्तां दनितां ददातु पद्माकारमण्डले ओम भूर्भुवस्सवः विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपायनमावाहगामि तद्दक्षिणे सूत्रवतेमावाहगामि वामे जयामावाहगामि सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यमर्घमाचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्यताम्बूलादे सर्वोपचारा
सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः। भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीत सप्रसन्ना वरदा भवन्तु। सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व। स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु। प्रजापते प्रगतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि। ओम मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पदव्या सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतु गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्जस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरा दतं तद्विप्रासो विपञ्जवो जाग्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टभागं शस्तनोर्विषेम देवहितं गदायुः शतमिन्दु शरदोऽन्ति देवा यत्र नश्चक्रा जलसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्शताैर्गन्तोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिपञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपविशं यदा वै सूर्योदयते धनक्षत्रं नयते यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेदत्कार्ये स्यात् पुण्याः इव कुरुते। ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्देशन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओं भूः स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्देशन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते। रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधियन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः। ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु कर्माभ्युदयार्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्देशन कर्मणि अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्ध्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्ध्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्ध्यताम्। वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवस्तान भूर्दे ददातना महेरणाय चक्षसे योऽवस्तिपतमोरसस्तस्य बाधयते हनः उशतिर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षया गजन्पदा आपो जनगताचनः। ओं पवमानस्य वर्धनः अग्ने कृत्वा क्रतो गुंडणो यत्ते पवित्रमक्षिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्तेस्तनुवो वीतपृष्टाः तगामदन्तस्सधमाद्येषु वयग्गश्यामपतगोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः रथावरयज्ञे मा पुनेताम् बृहद्भिस्सत्सृभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नै दक्षये पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमानीरध्येते ऋषिभिः संवृतकं रसं सर्वकं सपोतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना
पावमानेर्यो अध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिरमदोदकं पावमानीश्वस्तगनेः सुदुगाहि पयस्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेषु हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानीश्वस्तगनेः सुदुगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेषु हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनेमहेन्द्रस्नेते सह मा पुनातो होमस्वस्यामरणसमीक्षा यमो राजा प्रमुडाभिपुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं षण्णो अस्तद्भिपदे शं चतुष्पदे ओम शांति 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 है। प्राच्यां दिशि देवार्ति सोमार्जगन्तां दक्षिणायां दिशि मासां पितरोमार्जगन्तां प्रतेचां दिशि गुरवसवमार्जगन्ताम् उदयेच्छां दिश्यां पवोषतगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरोऽग्निपतिर्मार्जगन्ताम् अधोदरादरैनागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतं पश्यति वीतशोकोद्धातप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वाभूषतगोरसाश्च येनेष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवे कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो क्रुद्धा नागस्पति तिर्वरानागं सोम पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्टां भक्तिं प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपाम् अजोक्येको जशमानोऽनुशेते जहोत्येनां भुक्तभोगमजोऽन्यः अगुंसद्वशुरन्तरिक्षशद्धोता वेदि सदतिर्द्रोणसत् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यार्गाचमणीयन् समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இதோ பரந்தாமனுடைய மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இதோ இந்த வேளையிலே செவித்து கொள்வோம். பக்தர்களே, வைக்கான சாகம விதிமுறைப்படியும் அனைத்து விதமான கைங்கரியமும் இந்த திருமலையில் நடைபெறும். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்தை தான் நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பரந்தாமனின் பக்திக்கு அடிபணியாதர் எவரும் உண்டோ? நம் நீல மேகசியாமலினின் திவ்ய அருள் மட்டும் போதுமே, அவன் அனுகிரகத்திற்கு ஈடு இணை ஏது அல்லவா? பரந்தாமா, பார்க்கடல் வண்ணா, பச்சைமால் அச்சுதா, பக்தர்கள் சகாயா, பவள நிற கண்ணா, நீலமேக ஷியாமலா, ஸ்ரீ நரசிம்ஹா, ஸ்ரீராமா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, ஹே கோவிந்தா என கோட்டான கோட்டி திவ்ய நாமங்களில் ஒரு திவ்ய நாமத்தால் தூய மனதால் அழைத்தால் போதும், உடனே வந்து பக்தர்களை ரட்சித்து காக்கும் கருணை கடல் அவர். எல்லாம் வல்ல இறைவனை, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரம்பொருளை மனமாற இரு கரங்கள் கூப்பி பணிவுடனும் உள்ளத்தில் பக்தியுடனும் திவ்ய மங்கள நாயகன், ஆபத் பாந்தவன், அநாத ரக்ஷகனை வணங்குவோம். திருமலையில் குடியிருக்கும் கருணை கடல், கலியுக வரதன், கண்கண்ட தெய்வம் எம்பெருமான் அடியேனை பலமுறை திருமலைக்கு அழைத்து அனுகிரகம் செய்ததுண்டு. அவ்வாறு ஒருமுறை திருமலையில் திருமாலை தரிசிக்க சென்ற பொழுது பரந்தாமனின் எண்ணங்களும் லீலைகளும் மனதில் நிழற்படமாக தோன்றினவாம். எம்பெருமானின் லீலைகளும் எண்ணங்களிலும்
லயித்து இருக்கும் பொழுது திடீரென ஸ்ரீ வாசுதேவன் என்னிடம் உரையாடுவதைப் போல் உணர்ந்தேன். ஸ்ரீதரா, நீ என் லீலைகளை பற்றி எழுதக்கூடாது என்றும் பக்தர்களை பெருமைப்படுத்திய பெருமாள் என்றும் கூறினாராம். அப்படி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் அனுகிரகம் செய்ததை நாம் உணர்ந்தேன் என்றாராம். பகவானின் ஆசைக்கு இணங்க எம்பெருமான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனின் அடியேனுக்கு அளித்த வாய்ப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு பரந்தாமனின் லீலா வினோதங்களை எழுதினாராம். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை மனமாற இரு கரம் கூப்பி பணிவுடன் உள்ளத்தில் பக்தியுடன் திவ்ய மங்கள நாயகன் ஆபத் பாண்டவன் அநாத ரக்ஷகனை ஸ்ரம் தாழ்த்தி மகோத்சவகரமணி பிரதிசர வந்தன தேவதாராதனம் கரிஷே. ஓம் ஷன்னோ மிதத்தாம் தபசோ ஜஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்னயே அமிர்தயே அமிர்தாய. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசேரஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி. சேஷாய நமः புஷ்பேனாசனம் பரிகல்பயாமி பிரணாமம் சமர்ப்பயாமி பிரார்த்தனம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः பாத்யமர்கமாச்சமணியன் சமர்ப்பயாமி. ஏதே ஸ்நானப்லோதவஸ்த்ரோத்தරීயாभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्यताम्बूलादे सर्वोपचाराः. शेषाय नमः. भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. हरिः ओं. स्वस्ति नो मिमीतामश्विनाद्भगः स्वस्ति देव्यदतिरनर्वणः स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तिग आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसृग्निस्वस्तगे देवा अवन्तृभुवः स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः. स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ददे क्रुध्ये. स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमे मही. स्वस्तगणं तार्क्ष्यमरिष्टनेमि महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नवमेवारोहेम. अम्भोमुचमाङ्गीरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेय मनसा शतार्क्षं प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वशिशं पादे स्वभगन्नो अस्तु. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே நாம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். பின்பு ரக்ஷா பூஜையை செய்து அர்ச்சக்கர் சுவாமி இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிப்போம். துளசி தோட்டத்தில் எம்பெருமானுக்கு திருப்பல்லாண்டு பாடியவர் கண்டெடுத்த பொக்கிஷம் அல்லவா கோதை நாச்சியார். ஸ்ரீமன் நாராயணனை அடைவதற்காக மார்கழி நோன்பிருந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கோட்பாட்டுகளின் அஸ்திவாரத்தை அனைவரிடமும் கொண்டு சேர்த்த கோதை தை மாதம் எம்பெருமானை அடைய பலவிதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறாள். ஸ்ரீ ஆண்டாள் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் மீது கொண்டிருந்த அசைக்க முடியாத ஆழ்ந்த பக்தியானது 14 நிலைகளில் வெளிப்பட்டது. இந்த 14 தலா 10 அல்லது 11 பாசுரங்கள் கொண்ட தசங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நாச்சியார் திருமொழியின் 14 தசங்களிலும் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடத்தே தன்னை சேர்ப்பிக்குமாறு ஒவ்வொரு விதமாக முயற்சிக்கிறாள் கோதை நாச்சியார். 7ஆம் 10 பாசுரங்களில் எம்பெருமானது திருக்கரங்களில் கம்பீரமாக வீற்றிருந்த திருச்செங்காழ்வானை தனக்காக ஸ்ரீமன் நாராயணிடம் தூது செல்லுமாறு பல விதங்களில் கூறுகிறார் கோதை நாச்சியார். நைச்சியமாக கோபமாக என்று எப்படி பேசினாலும் திருச்செங்காழ்வான் எதையும் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாது அசைவற்று இருப்பதை கண்ணூறு ஆய்ந்து போகிறாள் நாச்சியார். இனி தனது இந்த முயற்சி பலனளிக்காது என்று புரிந்து கொண்ட கோதை நாச்சியார் என்ன செய்வது என்றறியாது தனது தலையினை உயர்த்தி வானில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் மேகங்களை காண்கிறாள். என்ன செய்வது என்று சிந்தித்தவாறே மேகங்களை பார்த்து கொண்டிருந்த கோதை அந்த மேகங்களையே தனது நாயகனிடம் தனக்காக தூது அனுப்புவதென்று முடிவு செய்கிறாளாம். தன் நிலையான தனது நாயகனாம் எம்பெருமானிடத்தை கூறுமாறு கார்முகில்களை ஸ்ரீ ஆண்டாள் தூது அனுப்புவது 8ஆம் சதகமாக அமைகிறது. மழை மேகங்கள் தூது செல்லுமாறு அவள் கூறும் பாசுரங்கள் பேரழகானவை. அவற்றின் சீரிய பொருளானது மனதிற்கு இதம் அளிப்பவை, இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பலன் சேர்ப்பவை.
8ஆம் பத்து 1ஆம் பாசுரத்தில் விண்ணில மேலாப்பு விரித்தாற்போல் மேகங்கால் என்று விழித்து வானமே மறைந்து விடுவது போலே நீல வண்ணத்தினை அதன் பரப்பு முழுவதும் பூசி அழகிய இளம்பெண்கள் அணியும் மேலாக்கு தான் இதுவோ என்று என்ன வைக்கும் மேகங்களே என்று அவற்றின் நிறத்தினை கொண்டாடுகிறாள் கோதை நாச்சியார். 2ஆம் பாசுரத்தில் மாமுத்த நிதி சொரியும் மாமுகில்கால் என்று அவற்றை புகழ்கிறாள். அதாவது உயர்ந்த தரமான விலை மதிப்பு மிக்க முத்துக்களை போன்ற ஒப்பற்ற மலைத்துளிகளை கற்பமென தரிக்கும் மேகங்களே என்று மேகங்களின் பராக்கிரமத்தினை வர்ணிக்கிறாளாம். 8ஆம் பத்து 4ஆம் பாசுரத்தில் மின்னாக தெழுகின்ற மேகங்கால் என்று மேகங்களை வர்ணிக்கிறாள். ஆகத்து மின்னல் எழுகின்ற மேகங்களே என்று பிரித்தெழுதி இந்த பதங்களை வாசித்தால் இவற்றின் அர்த்தம் நமக்கு தெளிவாகவே புரியும். வானில் மிதந்தவாறு சுற்றித் தெரியும் மேகமானது சாதாரணமானது இல்லை என்கிறாள் கோதை நாச்சியார். மின்னல்கள் மின்னுவதனால் மனம் கவரும் வகையில் ஜொலிக்கும் மேகங்களே என்று அவற்றின் உருவத்தின் ஏற்றம் விழிக்கிறாள். 8ஆம் 10ஆம் 5ஆம் பாசுரத்தில் அந்த மேகங்களின் திறமையினை உயர்த்தி கூறும் வண்ணம் வான் கொண்டு கிளர் எழுந்த மாமுகில்கள் என்கிறாள். அதாவது அனைத்துலத்திற்கும் கூரையாக அமையும் வானத்தின் மொத்த பரப்பிலும் பறந்து விரிந்து அழகு கூட்டும் மேகங்களே என்கிறாளாம். 6வது பாசுரத்தில் சலங்கொண்டு கிளிர்ந்தெழுந்த தன்முகிழ்கால் என்றுரைத்த அந்த மேகங்கள் எவ்வாறு உருவாகின என்று வர்ணிக்கிறாள். சமுத்திரத்தில் உள்ள நீரினை முகந்து மேற்சென்று மழையாக பொழியும் மேகங்களே என்று கூறி முடிக்கிறாள். பக்தர்களே, அப்படி அந்த கார்முகிழை தூதி அனுப்பிய கல்வனின் காதலியே கோதை நாச்சியார். அந்த கிருஷ்ணனாக துவாபர யுகத்தில் அவதரித்து இப்பொழுது கலியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் திருவெங்கடமுடையானாக அவதரித்துள்ளார். அர்ச்சா அவதாரமாய் இதோ நமக்கெல்லாம் காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கும் மலையப்ப சுவாமிக்கு முதலில் ரக்ஷத்தை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நம்மை ரட்சித்து அனுதினமும் காத்து கொண்டிருக்கும் பகவான் இதோ இப்பொழுது ரக்ஷையை அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார். பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். எட்டாம் பத்து 3ஆம் பாசுரத்தில் ஒளிவண்ணம் வளைச்சிந்தை உறக்கத்தோ இடையெல்லாம் எளிமையோ டில்லென்ன ஈடெலி பொய்னவாள் என்று எம்பெருமான் தனது திருமுகம் காட்டாது பலவாறு என்னை அலை கழிப்பதனால் எனது மேனியானது தனதை பளபளப்பை இழந்துவிட்டது. அவனை நினைத்து நினைத்து மனமுருகி வருந்தியதால் உடல் மெலிந்து எனது முகமானது கலையிழந்து காணப்படுகிறது. கை வளையல்கள் கலன்று விழுகின்றன. ஒரு நொடி கூட உறக்கம் வராததினால் என் கண்கள் சிறிதும் போய்விட்டன. ஒழிச்சல் இல்லாது அவனை பற்றி சிந்தனைகளிலேயே மூழ்கி இருப்பதனால் எனது சிந்தையும் கலங்கியது போலாயிற்று என்கிறாளாம். இங்கு எளிமை என்று அவள் உபயோகித்திருக்கும் பதத்திற்கு பல பொருட்கள் உள்ளது. பக்தர்களே, தான் அந்த பரமனை விட அனைத்து விதத்திலும் சிறியவள். தானாக அவனை அடைய முயற்சிப்பதனால் தன்னை இலக்காரமாக நினைக்கிறான் அவன். அவனை நினைத்து உருகிதான் அழக்கிழிந்து நிற்பதனால் அவன் தன்னிடம் பாராமுகமாய் இருக்கிறான். எவ்வளவு முயன்றாலும் எம்பெருமான் தன்னால் அடைய முடியாததனால் தான் நான் ஒரு நீச்ச ஜென்மம். இப்படி எளிமை என்ற ஒரே ஒரு பதத்திற்கு பல பொருள் படுமாறு கூறுகிறாள் கோதை நாச்சியார். அள்ளியத்த மேகங்கால் என்று அவற்றை விளக்கம் கோதை நாச்சியார். இப்படி என்னை வதைத்து துன்புறுத்தும் பராக்கிரமசாலி இருக்கும் உயரத்தில் இருக்கும் நீங்களாவது உங்கள் திருமுகத்தை எனக்கு காட்டினீர்கள். இதுவே நீங்கள் இந்த சிறியவளுக்கு செய்யும் பெரிய உதவி என்று அவற்றை கேலி செய்கிறாளாம். வெங்கட்டத்தென் கோவிந்தன் குணம் பாடி ஆவி காக்க திருப்பேனே என்று கூறி திருவெங்கட மலை மீது சன்னதி கொண்டிருக்கும் கோவிந்தனே எனது தலைவன், எனது மனங்கவர் கல்வன். அவன் என்னிடத்தே பராமுகமாயிருப்பினும் நான் அவனது சிந்தையினிலே முழுகி அவனது உயர்ந்த திருநாமங்களை ஜபித்த வண்ணம் என் உயிரனை பிடித்து நிறுத்தி வைப்பேன். இதற்கு மேல் எதுவும் செய்வதற்கு சக்தி இல்லாதவள்தான் நான். இப்படி நான் அல்லுறும் வண்ணம் செய்தவன் அந்த பரந்தாமன். அவனுக்கு என்னை காக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது அல்லவா? அதனால் எப்பொழுதும் அவளது மனமானது இலகும் என்று நான் காத்திருப்பேன் என்று உருகுகிறாள் கோதை பிராட்டி.
வெங்கட்டத்து தன்னாக திருமங்கை தங்கிய சீர் மாறுவதற்கு எண்ணாக திலக்கொங்கை விரும்பித்தாம் நாடோறும் பொன்னாகம் புழுக்குதற்கென் புரிவுடைமை செப்புமீனே என்றார். அகிலக்கிலேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பானாகிய தனது தலைவனது ஹிருதயத்தில் பிராட்டியினைப் போலவே தானும் நிரந்தரமாக தங்க வேண்டும் என்கிறாளாம். பிராட்டியை தனது திருமார்பில் சதா சர்வ காலமும் ஏந்தி இருப்பவன் என்னையும் அவ்வாறே ஏந்த வேண்டும் என்கிறாள் கோதா பிராட்டி. இதன் மூலம் அவள் கூறும் விளையும் செய்தி என்னவென்றால், எனது இதயத்தில் நீக்கமர நிறைந்திருப்பவன் அந்த பரந்தாமனே, அதுபோலவே அவனது இதயத்திலும் நானே இருக்க வேண்டும். எனது இந்த அவாவினை அவனிடம் சென்று கூறுங்கள் என்று மேகங்களை தூது அனுப்புகிறாள் பெரியாழ்வார் புதல்வி. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமன், அந்த கோதை நாச்சியார் பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் அந்த பரந்தாமனை ஜபித்த வண்ணமாக இருந்தால் அல்லவா, நாமும் கூட அந்த பரந்தாமனை ஜபித்து பரந்தாமனுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தபாம சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா शुद्धैर्वाद्वांसं शुद्ध आसेर्वान्ममत्तो इन्द्रशुद्धो न आगः शुद्धः शुद्धः ऋतुभिः शुद्धो रगिम्निता आरगशुद्धो ममद्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो रगिं शुद्धो रत्नानि दाशसे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वासं शिशाससे स्तण्डिले भूमिमावाहयामि मयि देवास्तमयि देवहोतिः दैव्या होतारावनशन्त पूर्वे ऋष्वासवीराः मह्यं यजन्तममयानि हव्याकोटिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकां कथमच्छनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचता मे देवी षडर्वीरुणकृणोत विश्वे भुवनस्सरेतैः संसतपतो अग्निमश्वत्तादरि हव्यवाहकं शमीचर्वाग्निरग्निस्यान्नं घृतप्रशस्पा सरितो वहन्ते घृतं पिबन्सु यजा यक्षि देवान् आयुर्दा अग्ने हविषोजशानो घृतप्रतीको घृतगो निरेधे घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् ॐ अग्न आयाहे वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्सि बर्हिषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसेमतः शुरुचो वेन आवः सबुद्निका ओं भूर्भुवस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः ददातु सादन्यं विदद्यकं सपीड्यं विदश्रवणं गददास तस्मै ओं भूः सममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवरिन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्यैदमर्चनम् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठे समानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानं च देहि ओं समानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादावमादाय कृष्णो अग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि परेशे त्वा स्वाहा वर्हिरसि सभ्यस्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्ये त्वा पोषा गत्वा विष्णोस्तोपोषेति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णुस्तोपोषे पश्चिमतः सोदतां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोषे ओं विष्णुमावाहयामि ओं महाविष्णुमावाहयामि ओं सदा विष्णुमावाहयामि ओं यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दरुणासे वानस्पत्योसे देवेभ्यः छन्दस्वा अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओं ब्रह्मणप्रणेष्यामि
प्रणयि यज्ञं देवता बद्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र गुरुतं विहरामि चरं विहरामि दक्षिण प्रणितौ ब्राह्मण तीर्देन ओं प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तर प्रणितौ दैवेन तीर्देन ओं अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवस्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टं निर्वपामि प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टं निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टं निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निर्वपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे जुष्टं निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टं निर्वपामि मित्राय जुष्टं निर्वपामि वरुणाय जुष्टं निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टं निर्वपामि पूष्णे जुष्टं निर्वपामि कक्षाय जुष्टं निर्वपामि कक्षदैवत सोमाय जुष्टं निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निर्वपामि यज्ञदेवस्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि ओं सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आज्यं तृप्यतिस्रगामि चरुं तृप्यतिस्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसे अग्नेर्ज्योतिरसि समिति स्वाहा चित्पति स्वापनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सौर्यस्रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सौर्यस्रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा सविता पुनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सौर्यस्रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा सवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतकस्पर्शयित्वा अभ्यर्था अक्षताम् आज्ञां सर्वैः नमः ओं जातवेदसे नमः ओं सहोजसे नमः ओं नजराप्रभवे नमः ओं नर्याधसे नमः ओं पंक्तिराधसे नमः ओं विसर्पिने नमः ओं अग्निपुरुषाय सरस्वती नमन्यस्मा देवसवितप्रसभा ओं अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्य नेद्यस्वबद्धसुचेद्दबद्धगतास्मां तजगा प्रसभिः ब्रह्मवर्त्यसेन नान्नाद्येन समेतगा अस्मिन् आधारकर्मणि ब्रह्मं सौममित्वमाधास्ते आधस्मा समेतग स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदैवत सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्य चर्गं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्ग्य ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्द्वमग्रस्ताः अनुमतेन्द्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्रा श्रुतिविपर्यास योनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसभा ओं मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामपस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानददेव समोडमस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदापि चक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्मान् पश्यति गतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा
तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्येव चक्षुरा तदग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्द्यपूजाग्रवाकं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्दमग्गस्ताः अनुमतेन्दमग्गस्ताः सरस्वतेन्दमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः నారాయణ నీ నామమే గతీక నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పై ముందట భవజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగు శంకం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతమిందిరా వసుమతీం సంశోభి పార్శ్వద్భయం కేయూరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం విభం సుచక్ర శంకం కటివరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చక్నం భజే ప్రలంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం
నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భగవత్రికశ్యప మరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా ప్రమిత శక్త్యాభ్యగమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజోవాయవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజౌ ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సపర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరైక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సర్వభౌమ సుప్రతేకాఖ్య అష్టదిగ్ధంతి శుండాన్ దండోత్తంబితే అమరావతే తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే యశోవతే త్యష్టదేవ పరివ్రాజితే ఇంద్రాగ్నిమనృతవర్ణపాయ కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షుస్రా సర్పిత దక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సక్ష సుక్తి అదృక్షవద్వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీళావృత భద్రాశ్వ కేతుమాలా హిరణ్యక్రమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామ్రగపస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవ్రణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే వీరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే సత్యవ్రత క్షేత్రే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్స్రష్టు పరార్ధద్వయజీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమేహని ద్వితీయయా మే త్రయోదశఘటికా ద్విచత్వారింశత్ ద్విఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పురుహూతనామధిగేంద్ర సమగే పార్థివ కూర్మ ప్రళయానంత శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహ కల్పే స్వయంభువ స్మారోషిషోత్తమ తామసరైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్రైక సప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వతీతేషు తదుపర్యష్టావింశతతిమే మహాయుగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణపతే సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుషష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపరయుగే యాతే ద్వాత్రింశత్ సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలియుగే ప్రథమపాదే యుధిష్ఠిర విక్రమార్క శాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జున కల్కి భూపాఖ్య షట్శకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన శకే అస్మిన్ దేశే వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోహిత ధమాతపసంగాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమిత్రాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపీయ పౌండరైక అశ్వమేధాది శతకృతపుణ్యఫలావాప్త్యర్థం
ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీగపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలాసమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చా స్వరూప రూపగుణ విభవైశ్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖనో మునీంద్రమతానుసారభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిర్దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణేతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలాభాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కౌమోదగీ సారంగ దివ్య పంచాయుధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్గామి అర్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయాం అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనికిరణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయాం అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కేయూరహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్గజ సామధర్వణగ్న సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనీం భార్గవచవనాప్నువాన ఔర్వవేదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశౌ జాతాం అయోనిజాం శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. ఋగ్గజ సామధర్వణగ్న సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనీం కాశ్యపావత్సారణైద్రవత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం అయోనిజాం భూదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్గతాం దాస్యామి విష్ణవేతవ్యం బ్రహ్మలోకదికేశయా కన్యాం స్వలంకృతాం సాధ్వీం సుసేనాయ సమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభర సర్వభూతా సాక్షిణ్యా సర్వా దేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత కమలాపతిః
ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ಅನುಗೃಹಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்தில் மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்ய தாரணம். இதோ அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த கைங்கரியத்தை நாம் சேவிப்போம். பகவான் நாமங்களில் சிறியதும் பெரியதும் இருக்க முடியுமா? எல்லா நாமங்களும் அவர் கல்யாண குணங்களை போற்றுபவை. இந்த குணம் நல்ல குணம், இது அதைவிட சற்று குறைந்தது என்று எப்படி சொல்லுவது? ஆண்டாள் திருப்பாவை நாச்சியார் ஆண்டாள் அழகாக பகுத்து பிரித்திருக்கிறார். அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவனும் சீறி அருளாதே என்று. நாராயணன், பரமன், மாதவன் போன்ற நாமங்கள் முந்தைய பாசுரங்களில் பாடியவை. இவை எல்லாம் தானே ரிஷிகள், தானே ஆழ்வார்கள், தானே ஆச்சாரியார்கள் அழைத்த பெயர்கள். இந்த பெயர்கள் அனைத்துமே பரமனின் மேன்மையை பறைசாற்றுபவை. மேன்மையான அந்த பரமனை அடையவே கோபிகைகள் நோயற்ற பாவை நோன்பை அனுசரித்து ஆண்டாள் திருப்பாவை பாடினார். அந்த எண்ணத்தில் விளைந்தவையே நாராயணன், பரமன், உத்தமன், ஊழி, முதல்வன் போன்ற நாமங்கள். ஆனால் இந்த நாமங்கள் அவர்களை பெருமாளிடம் இருந்து அந்நியப்படுத்தன. பெரும்பேர் அறிவொன்றும் இல்லாத, அதாவது கர்ம, பக்தி, ஞான, யோகம் அறியாத, இடங்கை வழக்கை அறியாத கறவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்தன்னும் ஆயர் குலத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆவார்கள். அந்த ஆயர் குலத்தில் பிறந்து அவர்களோடு ஒருவனாய் விளையாடி லீலைகளை பல செய்து மாடு மேய்த்து சேர்ந்து உணவுண்டு பிருந்தாவன கானகத்தில் கண்ணன் நடத்திய ததியாரதனை அவர்கள் உற்ற உறவினராகி விட்டார்கள். தன் உன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது. எனவே அவர்கள் உறவினரை அந்த பெயர் கொண்டு அழைத்தால் தான் சொந்தம் வழுப்படும், சொந்தக்காரரும் மகிழ்வார்கள். எனவே கோக்களை, அதாவது ஆடு மாடுகளை, கோப்பர்களை காத்த தலைவன் என்றும் கோவிந்தா என்றும் வினாவித்தாராம். விந்த என்றால் ஒன்றை தேடி போய் நாடி பெறுவது என்று பொருள். அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயர் குலத்தை தேடி தேர்ந்தெடுத்து அங்கு தோன்றினார். சத்திரிய குலத்தில் அவதரித்தாலும் பிறந்தவுடன் ஆயர் குலத்தை தேடிச் சென்று தோன்றினான். இதனாலும் கோவிந்தன் நாமத்தின் ஏற்றம் கோவிந்தன். பக்தர்களே, பாலகிருஷ்ண கோவர்தனன் குன்றம் ஏந்தி குளிர்மலை அலிர்ந்து கோப்பர்களையும் கோக்களையும் காத்தாரல்லவா? 7 நாட்கள் தொடர்ந்து பெய்த அடைமழையில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற கோவர்தனகிரியை ஒரு விரலால் தூக்கி குடைபோல் பிடித்தார் கிரிதாரி. மழை பெய்வித்த இந்திரன் கலப்படைந்து தவறுணர்ந்து செருக்கு விலகி ஓடிந்து கண்ணபிரானிடம் சரணடைந்தார். கோப்பர்களை அவர் காத்த நீர்மை, வீரியம், மேன்மை, பெருமையை போற்றும் வண்ணம் அவருக்கு கோவிந்தன் என்று பட்டம் சூட்டி கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் நடத்தினார். கோ என்றாலே பூமி என்று பொருள் அல்லவா? ஆதி காலத்தில் ஹிரண்யாக்ஷன் என்றும் அரக்கன் பூமியை எடுத்து சென்று பாதாளத்தில் ஒளித்து வைத்தான். பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து பாதாளம் தேடிச் சென்று பூமியை கண்டெடுத்து காப்பாற்றினார். இந்த பூமியை, இதில் உள்ள சகல ஜீவராசிகளையும் அசேதன பொருட்களையும் ரட்சிப்பவர். எனவே கோவிந்தன். பூமாதேவியை ஆண்டாள் பிராட்டியாகவே அவதரித்தார். தம்மை ரட்சித்த, தம் குடிகளை ரட்சித்த, என்னென்றும் ரட்சிக்கும் சர்வ ரட்சகரை கோவிந்தா என்று அழைப்பதுதானே பெருமை. பெரும்பேர் என்றாராம். கோவிந்தன் என்றாலே வேதம் ஓதுவதால், மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்வதால் அடையத்தக்கவர் என்று பொருள். வேதம் அனைத்திற்கும் வித்து ஆன திருப்பாவை 30 தப்பாமே இங்கி பரிசுரைப்பார். 2 மால்வரை தோள் செங்கன்
செல்வ திருமாலால் எங்கும், அதாவது இங்கும் அங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் என்னும் ஆண்டாளின் கூற்று கோவிந்த நாமத்தின் பெருமையை மேலும் பறைசாற்றுகிறது. இது கண்ணபிரானுக்கும் உகந்த திருநாமம். நாராயணன், பரமன் போன்ற பெயர்களை அவர் யுக யுகமாக மண்ணுலகிலும் விண்ணுலகிலும் கேட்டிருப்பார். கேட்டு சலித்து போயிருப்பார். கோவிந்தா என்னும் புதிய அவருக்கு பிடித்தமான பெயரால் அழைத்தால் அவரும் உகப்பாராம். திருப்பாவையில் கோவிந்த நாமம். திருப்பாவையின் மிக முக்கிய பாசுரங்களான கூடாரை செல்லும் கோவிந்தா, கற்று கறவை கலங்கள் பல கறந்து ஈரடிலும் கோவிந்தா என்று அழைக்கிறாளே ஆண்டாள். சாற்றுமறை பாசுரமும் திருப்பாவையின் உயிர் பாசுரமும் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் மிகவும் கொண்டாடிய பாசுரமும் ஆகிய சிற்றஞ்சிறு காலே வந்துன்னை சேவித்து பாசுரத்திலும் கோவிந்தா என்று அழைத்து தமக்கும் கோபியர்களுக்கும் நம் அனைவருக்குமாக சங்கல்பம் செய்து கொண்டார். இற்றை பறை கொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா, எற்றைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று என்று. அதாவது ஆண்டாள் திருப்பாவையில் 3 முறையும் நாச்சியார் திருமொழியில் 9 முறையும் கோவிந்த நாமத்தை பாடியிருக்கிறார். கோவிந்தா என்னும் பேர் நாம் பெற்ற பேரும் பேரு கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இதோ மாங்கல்ய தாரணம் கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்ய தாரணம். ओम प्रजापति सोमकं राजानमसृजत तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे। ओम मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं। श्रीदेव्ये नमः। मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमकं राजानमसृजत तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे। ओम मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतम्। भूदेव्ये नमः। मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
ఆదినంత్యము లేనిగ రూపము వేదాంత వేత్తనెల్ల వెదకేటి రూపము ఆదినంత్యము లేనిగ రూపము పాదయోగీంద్రులు భావ్యచురూపము ఈ దశ నిధివో పోనేనిదరి రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మిరి రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ ప్రధాన హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఓం అగ్నిరైత ప్రథమో దేవతానాగంసో ఓసే ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో మన్యతాం యదే యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్యః ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదేకం రాజా వరుణో మన్యతాం యదే యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్యః ప్రజామస్యైనైతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్తాదేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందపవిప్రపద్యతాం యజ్ఞ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేంద్రమగ్గస్తాః అనుమతేంద్రమగ్గస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్గస్తాః దేవసవితా ప్రాసాదే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నరగణేశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ బనా తుభ్యం చ సంవననాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజాన్ అవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధం తాం నాతగో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ బమా తుభ్యం చ సంవననాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజాన్ అవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధం తాం నాతగో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ బమా తుభ్యం చ సంవననాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజాన్ అవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధం తాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నరగణేశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కృతలాజహోమాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాస న్యూనాతిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసభ ఓం మతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తతామ విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదైపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాద్యః తతో ధర్మాని ధారగన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యతి గతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సురగః దివీవ చక్షురాదతగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసో విపన్యభోజా కృపాకం సత్సమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసవేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నరగణేశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః
వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వహోమాంతే ఏతత్ కర్మ సాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాత్ అంతహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్మ అనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవసవిత ప్రసభ యదస్య కర్మణోత్యరైరచం యద్వా నిర్మిహాకరం అగ్నిష్టత్పిష్టకృద్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞ స్విష్టకం సహతం కరోతు మే స్వాహ. అగ్నిగే స్విష్టకృతే సహత సాహుతేనాం కామానాగం సమృతేత్రే స్వాహ. అగ్నిగే స్వాహ. అగ్నిగే నాదాగ స్వాహ. అగ్నిగేన్నపతగే స్వాహ. ప్రజాపతగే స్వాహ. ఇంద్రాగ స్వాహ. విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ. సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతము విశ్వే స్వాహ. అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహ. వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ. యన్మ ఆత్మనో మిందా భూతగ్నిస్తత్పునరాహ. జాతవేదామచర్షణీ స్వాహ. పునరగ్నిశ్చక్షురదాత్ పునరింద్రో బృహస్పతి. పునర్మే అశ్వినాయనం చక్షురాదత్తమక్షౌ స్వాహ. ఇష్టేభ్య స్వాహ. వషడనిష్టేభ్య స్వాహ. భేషజం దురుష్యై స్వాహ. నిష్కృత్యై స్వాహ. దౌరాద్యై స్వాహ. దైవేభ్య స్వాహ. తనభ్య స్వాహ. వృద్ధ్యై స్వాహ. సమృద్ధ్యై స్వాహ. సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ. ఆశ్రావితమత్యాశ్రావితం ేదిశీమహి స్వాహ. సమిదసే తేజోసే తేజమయదేహి స్వాహ. యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహ. సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహ. సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహ. వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహ. బ్రహ్మణోర్ధీమహి బుద్ధిర్మే పాహి స్వాహ. సప్తతే అగ్ని సమిద సప్తఋషి సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తధాత్మా యజంతే సప్తయోనిరాపృణస్వాకృతేన స్వాహ. అగ్నిర్భుక్త స్వాహ. వేదిర్భుక్త స్వాహ. గౌర్భుక్త స్వాహ. పృథివీర్భుక్త స్వాహ. ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాంసరశ్చైవ భుక్త స్వాహ. పూర్ణాహతి ఉత్తమాంతే ఆజ్యశేషం ఇంద్రాయ జహోమి స్వాహ. ఆజ్యశేషం ఇంద్రాయ జహోమి స్వాహ. పూర్ణాహతి ముహూర్తోస్మృతే భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో. అగ్నిస్తృప్యతో వేదస్తృప్యతో ద్యౌస్తృప్యతో పృథివీస్తృప్యతో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం. ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాంసరశ్చైవ తృప్యంతాం. అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితాం ప్రాసామేః. పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహ. పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాత్ స్వాహ. ఆక్షితమక్షిత్యై జహోమి. సదనమసి దక్షిణతో విష్ణు సదనమసి. ఉత్తరతో విష్ణు సదనమసి. ప్రాచ్యం విష్ణు సదనమసి. గ్రంథిం విసృజ్య అగ్నిప్రోక్ష ఆప్యాయంతామాపవోషధయో మరతాం ప్రశతయస్త. దివం గచ్చ తతో నో నృష్టిమేరగ స్వాహ. శుద్ధ్యంతాం దేవసదనగం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనగం. భూతిస్మాతేతి భస్మమాలిప్య. భూతిస్మాతే లభతే నిత్యం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్. అగ్నిమారతగోర్భూతిః ఆదిత్య సోమో నమః. త్రయాయుషం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాయుషం. యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషం. దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతం చ వత్ససే త్రయాయుషం. ఆపోహిష్టామయో భవస్థానమూర్జే దదాతన. మహేరణాయ జక్షసే యోవశివతమోరసస్తస్య భాసయతే హనః. ఉషతేరివ మాతరః తస్మా అనంగమామభోగస్య క్షయా గజిన్వత. ఆపోదనగతా ఓం చ మే స్వరశ్చ మే యజ్ఞోపజతే నమశ్చ. యత్తే న్యూనం తస్మై తే ఉపయత్తే తిరిక్తం తస్మై తే నమః.
बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होतृहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्हुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानं शेषानां कृष्णानुस्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः क्षेमाय पुनरागमनाय च यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आद्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भोलेनाथ समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பொறியிடுதல் என்கிற லாஜ ஹோமம் பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூரணாகத்தி இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதா என்றதீர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோழன நாட்டனா கண்டேன் தோழினான். அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து அந்த கண்ணனையே தன் மனஆளராக அடையும் தனது வேட்கையையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவிலே தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்லுவது போல அந்த கனவிலே அனைத்ததும் நடந்ததைப் போல இந்த பாசுரத்தை எடுத்து சொல்லுவதே வாரணம் 1000 பாசுரம் என்று தொடரும் 10 பாசுரம். அந்த 10 பாசுரங்களிலே எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல கணவர்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவது என்பது இதனுடைய சிறப்பு. பக்தர்களே, அடுத்து நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல். காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபம் என்பார்கள், ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபம் என்பார்கள், திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்பார்கள். ஆனால் நமது திருமலையில் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா? புஷ்ப மண்டலம். ஏனென்றால் புஷ்ப பிரியன் பகவான், புஷ்பன் பிரியன் அல்லவா? புஷ்ப மாலத்தை பாக்கியத்தை பெற்ற அவர்கள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருக்கிறார்களோ. இப்போது புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்தே சேர்ந்தது. பக்தர்களே, இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர உள்ளது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்தாள் அல்லவா பூமாதேவி. பொறுமையின் பூஷணம் அவள். இதோ மலையப்பனிடம் வந்து சேர அடுத்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பூதேவி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூதேவி சூடிய மாலையானது திரும்பவும் மலையப்பனுக்கே என்று இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மலர் மாலையை
திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார். இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தியாக உள்ளது. 3 முறை மாலையை மாற்றியாக்கிவிட்டது. பக்தர்களே, அடுத்து தாயாரையும் எம்பெருமானையும் ஒரு சேர சேவிப்போம். ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய கைங்கரியத்தை நேரிலே அமர்ந்து கொண்டு கோவிந்தா 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே மங்களம் என்று நாமும் கூட மங்களம் பாடுவோம். இதோ தலம்பராలు பின்பு கற்பூர మంగళ నీరాజనం. హరే శ్రీనివాస. పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ